반갑습니다. Encantado de verles. 제목을 읽어볼게요. Leamos el título del día de hoy. 기도는 영적인 과학입니다. Noveno encuentro. La oración es una ciencia espiritual. 우리는 몸을 가지고 있지만 Nosotros tenemos un cuerpo, 영적인 사람이에요. pero somos seres espirituales. 하나님은 영이시고 우리는 육을 가졌어요. Y Dios es espíritu y Él nos hizo físicos también. 영이신 하나님과 우리는 사귀고 소통되도록 만들어졌어요. Y Dios, que es espíritu, Él nos creó para que pudiéramos comunicarnos, conectarnos con Él. 창세기 1장 27, 28절에 보면 하나님 형상대로 지으시고 그 사람들에게 복을 주어서 다스리고 정복하고 번성케 하는 축복을 주셨어요. Y si vemos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo para que pudieran señorear y sojuzgar sobre las cosas. 그래서 원래 인간은 하나님의 자녀였어요. Por eso, el hombre original ya era hijo de Dios. 육체를 가졌지만 이 육체 속에 하나님 영이 들어오셔서 Claro, tenían este cuerpo físico, pero dentro de ellos estaba el Espíritu de Dios. 영생하는 존재로 만드셨어요. Fueron creados para tener esa vida eterna. 그래서 이 원래 인간이 가진 이 축복을 상실하게 되어졌어요. Entonces, el hombre original tenía esta bendición. 하나님 예배하고 하나님을 영화롭게 해야 될 사람이 이제는 하나님을 떠났기 때문에 Ellos deberían de glorificar a Dios y dar el culto ante Dios, pero ahora el ser humano quedó separado de Él. 하나님을 모르게 된 채로 기도를 하는 거예요. Entonces, ahora, sin conocer a Dios, las personas comienzan a orar. 그래서 하나님 모르는 사람의 기도. Y esa es la oración de las personas que no conocen a Dios. 하나님께 기도하고 하나님을 예배하던 사람이 하나님 떠나서 이제 우상에게 기도하는 거예요. Claro, el hombre que antes oraba y daba culto ante Dios, como quedó separado de Dios, ahora mismo ora ante los ídolos. 제사 지내고. Y también llevan adoración ante los antepasados. 이렇게 하나님 아닌 것을 이제 도움을 요청하는 거예요. Y continuamente quieren recibir apoyo y ayuda de todo aquello que no es de Dios. 그때 응답이 오는 거예요. Y sí, vienen respuestas. 그 응답하는 존재가 사탄이에요. Y el ser que da las respuestas a esas personas es Satanás. 그래서 귀신이 주는 응답을 받으면서 살아가요. Y viven recibiendo las respuestas, pero respuestas dadas por los demonios. 하나님의 뜻은 그게 아니에요. Pero esto no es la voluntad de Dios. Éxodo 25. 이런 거 섬기고 이런 거 절하고 이런 거 예배하지 말라 이랬어요. Dios dijo que nos adoren, que nos sirvan a estos ídolos. 근데 하나님 모르니까 하는 거예요. Pero las personas no conocen a Dios, por lo tanto lo hacen. 본인도 망하고 후대도 망하게 만드는 행위예요. Y este es un acto que hace perecer a la persona misma y a su siguiente generación. 그래서 우리는 바른 기도를 해야 해요. Por eso nosotros tenemos que hacer una oración correcta. 하나님께 기도하고 하나님 자녀의 축복을 이제 우리가 회복을 해야 해요. Nosotros tenemos que restaurar la oración que va y que recibe la bendición ante Dios. 그래서 귀신과 사귀지 않고 하나님과 사귀는데 그 길을 알아야 먼저. Que no es comunicarnos con los demonios, sino que debemos de conocer el camino para comunicarnos con Dios. 하나님이 친히 열어놓은 길이에요. Y Dios mismo abrió el camino para encontrarse con nosotros. 하나님이 친히 오셨는데 그의 이름이 예수다. Y vino la justicia de Dios y esa justicia es Jesús. 예수께서 하나님 만나는 길로 오셨다. Y Jesús vino para hacer el camino para que nos encontremos con Dios. 마귀가 하는 일들을 멸하고 인간과 하나님 사이를 가로막고 있는 죄와 저주를 깨뜨리셨어요. Y la obra que Él hace es quebrantar a ese ser espiritual que no permite que el hombre esté con Dios y vino para deshacer las obras del pecado y la muerte. 죽음과 사망을 잡고 있는 마귀를 멸하고 다시 살아나셨어요. Y Él resucitó venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte y este es el diablo. 그 이름으로 하나님 만나고 기도할 수 있어요. Y solamente en el nombre de Él podemos encontrarnos y orar ante Dios. 그래서 예수가 그리스도 되셔서 하나님과 우리 사이에 가로막힌 모든 것들을 다 해결하셨어요. Entonces Él es Jesús el Cristo
y Él nos ha entregado esto y Él ha solucionado todo para nuestras vidas. 그래서 하나님이 약속하신 이 예수를 믿을 때 Por eso, cuando creemos en la promesa en Jesús, 요한복음 1장 12절의 언약이에요. es el pacto de Juan capítulo 1 versículo 12. 이 예수를 마음에 영접할 때 Más a todos los que le recibieron, 하나님의 자녀가 돼요. a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 이제 하나님께 기도할 수 있는 자격이 생긴 거예요. Ahora ya tienes un requisito para poder orar ante Dios. 하나님 자녀가 아니면 마귀에게 할 수밖에 없어. Si no eres hijo de Dios, lamentablemente tu oración es para el diablo. 응답 받고만 하는 거예요. Recibes respuestas, pero perecerás. 이제 하나님의 말씀이 예수님의 이름으로 기도해라 했어. Por eso Jesús mismo dijo que ores en el nombre de Él para que reciba la respuesta a la oración. Juan 16:24. 우리의 기도는 마귀하여 사귐이 아니에요. Por eso nuestras oraciones no es ante el diablo o los demonios. 우리가 기도할 때 Nosotros cuando oramos, 천사가 우리 기도를 받아서 하나님께로 가지고 가요. cuando oramos, los ángeles reciben nuestras oraciones y estas oraciones son entregadas delante de Dios. 하나님이 우리의 모든 것을 가장 필요한 시간표에 가장 좋은 것으로 응답하세요. Y ciertamente Dios responde a cada oración en el tiempo más importante y necesario para nosotros. 그래서 하나님은 기도 응답을 약속하셨어요. Y Dios dio la promesa de respuestas a las oraciones. 너는 내게 기도해라. Jeremías 33:3, clama a mí 내가 응답하고 y yo te responderé 비밀들을 알게 할 거야. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 왜 기도해야 돼? 하나님의 영이 우린 육이니까. ¿Por qué debemos de orar? Porque Dios es espíritu, pero nosotros somos de un cuerpo físico. 기도를 통해서 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 알고 그것을 이루어가는 속에 우리가 있는 거예요. A través de la oración podemos percatarnos de la voluntad y el plan de Dios y ver el cumplimiento de esto. 우리가 살아가는 속에는 항상 문제가 있을 수 있어요. Nosotros viviendo, claro, podemos tener siempre problemas. 원하지 않지만 있어요. No lo deseamos, pero tenemos problemas. 갈등도 있지요. También tenemos conflictos. 위기도 옵니다. También vienen crisis. 이때 어떻게 하느냐? Entonces, en ese tiempo, ¿qué debemos de hacer? 돌이나 나무에 절하지 않고 Ahora ya no tenemos que adorar a las piedras o a los árboles. 성령의 인도를 받아요. Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. 성령은 하나님의 영인데 우리 안에 계세요. Porque el Espíritu de Dios ahora mismo mora en nosotros. 우리를 인도하세요. Y Él nos está guiando. 우리의 삶의 방법은 내 생각대로 내가 좋아하는 거 나를 위해서가 아니고 Por eso, el método de nuestras vidas no es conforme a lo que yo deseo, lo que yo pienso. 하나님의 방법대로. Tiene que ser conforme al método de Dios. 그래서 하나님의 방법은 말씀 속에 있어요. Y el método de Dios está dentro de la palabra de Dios. 가서 모든 민족을 제자로 삼으라. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. 내가 믿는 이 복음을 모든 사람이 알기를 원하시고 Y Él desea que sea conocido este evangelio a todas las personas. Este evangelio que yo creo. 모든 사람이 마귀에게서 구원받기를 원하세요. Porque quiere que sean salvas todas las personas del diablo. 그걸 우리에게 알려주는 방법이 우리가 알아듣지 못하고 우리가 다른 길을 갈 때 하나님의 메시지로 주시는 거예요. Y nosotros muchas veces, a veces entendemos o no entendemos esto, pero siempre nos da un mensaje a través de los problemas, conflictos y crisis. 그래서 반드시 하나님께 기도하면 그 길을 인도해 주세요. Pero si oras ciertamente, Dios te guiará a ese camino. 문제, 갈등, 위기는 기도해요. Por eso, cuando tengas problemas, conflictos y crisis, debes de orar. 내가 모르는 하나님 계획이 숨어 있어요. ¿Por qué? Porque nosotros sin darnos cuenta está un plan oculto de Dios. 그래서 하나님의 말씀을 찾고 기도하는 거예요. Por eso tienes que tomar la palabra de Dios y orar. 언제 기도하느냐? ¿Y cuándo tienes que orar? 아무 때나 해도 돼요. Claro, no importa cuándo sea. 하지만 우리가 아침에 일어났을 때 가장 좋은 시간. Pero cuando nos levantamos en el tiempo de la mañana es el mejor tiempo para orar. 그래서 아침에 일어났을 때 하나님께 기도합니다. Por eso en la mañana cuando te despiertes ora ante Dios. 문제를 통한 하나님의 계획. Porque a través del problema está el plan de Dios. 왜 갈등이 생기는지. O ¿por qué tienes conflictos? 이 위기는 어떻게 하는지. O ¿qué has de hacer en este tiempo de crisis? 하나님께 질문하죠. Pregunta ante Dios. 그래서 하나님의 방법과 하나님의 시간표를 따라 인도를 해주세요.
y recibirás la guía con el método de Dios y el horario de Dios. 그래서 조금도 염려하지 않아도 Por tanto, no estés afanoso por nada. 그리고 낮에 El tiempo de la tarde. 낮에 하나님 내 인도를 받아야 하니까 기도해야 되죠. Entonces, como siempre tienes que recibir la guía de Dios, tienes que orar ciertamente. 그리고 우리가 잠자리에 들게 되죠. Y ciertamente podemos estar nosotros descansando en ese tiempo, ¿no? 그때도 하나님에게. Antes de dormir, igual, orar. 그래서 하루에 3번이라도 Aunque sean 3 veces al día, hay que orar ante Dios. 다 이루신 그리스도 이름으로 하나님과 사귀는 것. En el nombre de Cristo que dijo consumado es tener esa comunión con Dios. 그래서 육을 가졌지만 영이신 하나님과 우리는 계속 소통이 돼요. Claro, tenemos este cuerpo físico, pero Dios que es espíritu continuamente se comunica con nosotros. 그것을 위해서 하나님의 영을 우리 안에 담아주신 것. Y para eso Dios puso su espíritu en nosotros. 내가 기도할 때 일어나는 일. ¿Y cuáles son las obras que acontecen cuando nosotros oramos? 하나님은 천사를 보내줍니다. Hebreos 1:14, Dios envía a los ángeles. 주의 천사를 우리의 삶에 투입하세요. Y los ángeles ayudan en nuestras vidas. 천사는 우리를 위해 부리는 하나님의 영. Y ellos son los espíritus ministradores a favor de nosotros. 그때 일어나는 거. Y también se levanta esta obra. 마귀가 결박되어져. Satanás, el diablo, es quebrantado. 하나님이 천사를 보내어 우리를 갈등과 위기와 문제 속에서 하나님의 답을 주게 하시고 Y Dios envía a los ángeles y a través del problema, crisis y conflicto, Dios nos da la respuesta. 이런 것들로 하나님의 계획과 뜻을 이루지 못하게 하는 사단이 결박이 되어져. Porque es quebrantado Satanás, que no quiere que se conlleve la voluntad de Dios a través del problema, conflicto y crisis. 그래서 하나님이 예수 이름으로 마귀의 일을 멸하시는 거예요. Por eso, en el nombre de Jesús, las obras del diablo son deshechas. 그래서 반드시 기도하면 영적인 일이 일어나요. Entonces, si oras, ciertamente se levantan las obras espirituales. 그래서 우리는 영적인 사람이에요. Por eso nosotros somos seres espirituales. 육만 있는 게 아니에요. No solamente estamos en un cuerpo físico. 육신으로 풀려고 하면 안 풀어져요. Si queremos resolver todo con las cosas físicas, no será resuelto todo. 다 이루신 그리스도 이름으로 하나님께 맡기면 하나님이 이 영적인 문제를 풀어주심으로 육의 생활에 그것이 응답으로 보여요. Entonces, Cristo, quien dijo que consumado es, a través de la oración tenemos que resolver todo esto y Dios nos dará las respuestas a través de esto. 그래서 불신자가 기도하고 망하고 Los incrédulos oran pero perecen. 우리는 문제와 갈등과 위기가 있어도 그것이 축복으로 바뀌어서 Y nosotros tenemos problemas, conflictos y crisis, pero Dios cambia todo esto a bendiciones. 그래서 우리의 기도는 반드시 좋은 것으로 응답이 되어서 Por eso nuestras oraciones ciertamente serán respuestas buenas. 절대로 문제와 갈등과 위기에 빠지지 마시고 Por eso no quedes atrapado por el problema, conflicto o crisis. 다 해결하신 예수님 이름으로 하나님께 맡기면 돼요. Encárgale todo esto en el nombre de Jesús, quien dijo consumado es. Encárgaselo ante Dios. 그래서 제목이 기도는 영적인 과학. Por eso el título es La oración es una ciencia espiritual. 반드시 좋은 것으로 하나의 역사. Ciertamente Dios obrará para su buen plan. 기도합니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 형상대로 지으시고 fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. 하나님 떠나 Quedamos separados de Dios. 마귀에게 빠졌을 때 Y cuando quedamos cautivados por el diablo, 다시 하나님이 찾아오셔서 Dios viniste a buscarnos nuevamente. 십자가에 피 흘려 죽으시고 Derramaste de tu sangre en la cruz y moriste. 부활하셔서 Resucitaste. 믿고 영접할 때 Y cuando lo creímos y aceptamos, 하나님 자녀의 축복 주셔서 te 감사합니다. damos gracias porque nos has dado la bendición de ser llamados hijos de Dios. 이제 어떤 문제도 Ahora, en cualquier problema, 다 해결해 놓으신 aquel que soluciona todo, 예수님 이름으로 en el nombre de Jesús, 하나님께 기도하는 que pueda orar ante Dios, 체질이 되게 해주세요. que pueda crear esa naturaleza, por favor, 염려를 기도로 바꾸게 y 해주세요. que cambie la ansiedad a oración. 문제와 갈등과 위기를 내가 해결하지 않고 Que yo no trate de solucionar el problema, el conflicto o la crisis, 기도로 하나님께 맡기고 que pueda entregarlo ante Dios en oración.
하나님 역사할 때까지 y hasta que tú obres, Dios, 기다리는 은혜를 주옵소서. dame la gracia para poder esperar en ti, 좋은 것으로 우리를 축복하시는 porque tú siempre nos bendices con cosas buenas. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 그래서 평안 누리세요. Tengan paz, nos vemos.